Weavers, ajibi enega education department khan ai gene amakan ge training dibole ase. Etu training to ki training di ase etu idia moi enega update kuri dibo. Idia ta khan ki sikhai ase etu kan sab ene koi dibo. Kon size apni ka sab ka thanks dia de. Itu nisna amikan education section debi education sector de itu NEP 2020 education policy bishi ase itula age debi bishi ase 1954 debi thakise 1958 debi thakise 1986 debi thakise 1990 debi thakise inika policy bishi ase aru itia amikan latest 2020 national education policy 2020 hoina ase तो इतु एजुकेशन पॉलिसीज खान तो होले तो आमिकान एजुकेशन सेक्टर दे एजुकेशन दे तो आमिकान ताते की लिखि ना आसे इतु फॉलो करिवो लागे आमिकान लगा एजुकेशन सेक्टर दे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहले भी दूसरा एजुकेशन पॉलिसी इतु खान तो आमिकान ला बाइबल दिसनाय आसे स्कूल दे एजुकेशन दे तो ताते नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दे आमिकान कम्युनिटी पुरा की करिवो लागे কি কৰিলে আমিকান স্কুল ভাল হ'ব কি কৰিলে আমিকান বাচ্চাখান ভালৰা লিখিব কৰিব পাৰিব এইটোখান লিখি না আছে তো আমি আগেতে কোৱা নিচিনা আমিকান আজিটো মেইনটো আমিকান কমিউনিটি মেম্বাৰ্স খান কি কৰিব লাগে এইটোলা ওপৰতে অলপ কথা কৰিব পইলা একটা এনেও কমন আছে নেশনাল এডুকেশন পলিসি ইটো আমি NEP 2020 ইটো কৈ থাকে আৰু তাতে আমিকান ইটা educational structure amikan la school structure idu first idu change kuri ase amikan itia to hole to 10+2 hoido na no hoy 10+2 structure idu cholai itia bi cholai ase idu NEP 2020 to aste aste bra ahi jabo to itia NEP 2020 bra to ki koi ase kole to amikan itia idu 10+2 structure to hatai dibo আৰু ইটুলা বডলি 5+3+3+4 স্ট্রাকচার আইবলি আছে আমি গান 10+2 স্ট্রাকচার টু কি আছে কোশ্চেন বলে তো 2 সাল প্লাস AB না ক্লাস A রা লইনা ক্লাস 10 AB ছাড়িনা ক্লাস AB ছাড়িনা ক্লাস 1 রা ক্লাস 10 ইমান তাক 10 সাল আছে तो इतु 10 আৰু ইতু পিছতে +2 কোৱাটো 2 সাল +11 আৰু +12 ইতু লইনা আমি গান 10+2 স্ট্রাকচার হৈ থাকে ইতিয়া বি ইতু চলি আছে হলিবি কালি পৰসু ইতু তো আস্তে হাটাই যাবলে আছে আৰু ইতিয়া নতুন স্ট্রাকচারটো কি আছে কৈছে বলে তো 5+3+3+4 ইতু স্ট্রাকচার আইবলে আছে আমি গান ইয়াতে কমিউনিটি মেম্বার্স আছে আৰু ইটো ওপৰতে আমি গান সব বাবা আমাক আনি আছে এক্সেপ্ট স্টুডেন্টস ইউনিয়ন দেখুন বা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন কান হলে তো ইয়েস হলিবি বেশি বাগটো ইয়াতে বাবা আমাক খান আছে ইটো কাৰণে আমি গান বাবা আমাক খান ইটো বি বুজিব লাগে আছে ইতিয়াটো তো ইতিয়া 5 তো কি আছে কৈছে বলে তো 5 তো হলে তো 5 সাল পিএস দে 5 সাল আৰু ইটো 5 সাল দু ইটো লাস্ট স্টেজ তো হৈছে বলে তো আমি খান ফাউন্ডেশনাল স্টেজ কবলে আছে আৰু ইটো 5 সাল তো কি আছে কৈছে বলে তো ক্লাস নার্সারি A B 1 2 5 সাল আছে না নার্সারি A B 1 2 ইটো 5 সাল তো ফাউন্ডেশনাল স্টেজ কবলে আছে আৰু ইটো 5 সাল খতম হইনা আৰু 3 সাল +3 ইটো স্টেজ তো হলে তো প্রিপারেটরি স্টেজ কবলে আছে আৰু ইটো প্রিপারেটরি স্টেজ তো ক্লাস 3 ক্লাস 4 ক্লাস 5 ইটু খান তে পুরিয়া বাচ্চা খান গে প্রিপারেটরি স্টেজ বাচ্চা খান আছে কবলে আছে আৰু ইটু পিছতে আৰু 3 সাল আছে না 5 হইছে ক্লাস নার্সারি পৰা ক্লাস 2 তক 5 সাল হইছে ক্লাস 3 4 5 3 সাল দু প্রিপারেটরি স্টেজ হইছে আৰু ইতিয়া আৰু ক্লাস 3 ইটু কে মিডল স্টেজ কবলে আছে আৰু ইটু মিডল স্টেজ টু কি ক্লাস আছে বলে তো ক্লাস 6 ক্লাস 7 ক্লাস 8 ইটু তিনটা তো মিডল স্টেজ কবলে আছে না আৰু ইটু পিছতে আৰু 4 আছে 5 plus 3 plus 3 plus 4
तो इटू 4 टू 4 साल और इटू क्लास तो ले तो क्लास 9 क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12 इटू के 4 साल तो आमी कान इतिया एजुकेशन स्ट्रक्चर तो इटुला हिसाब ते जाई जाबले आछे फर्स्ट 5 साल तो क्लास नर्सरी बरा 2 क्लास तक और इटु चेते 3 साल तो क्लास 3 4 5 और 3 साल तो क्लास 6 7 8 और 4 साल तो क्लास 9 10 11 12 तो इटुला stage ta hamne tuman iman important falak kuma iman ato chilo no brain ato development no chamoi fast modeki malak ta tuman lungmai cha ala tuiso lingla sim okla ka aching has do ne mengki no hayang ben na halang cha iman hangi ba ala tuman nyawla tuman mam sim ok modeki hang chingye ma iman sa gaw iman chilo a chamoi se fast no makam si iman sing oku hatau tuwan cha mo de hatau chine tomane parta ka na halan foundational stage hatau wangpe ma tomane nyulom palun na tomane jing khom kumbe na halan de iman lai nyo bulam ni menya ichima hangi palam ni menga tomane iman de support kala pongpong iman de parta iman lam yu how tamla pongpong tomane hayana issue lado na halana school do taya boy parents important sifa no ini school do sonbo hadawa teacher ting responsibility I teacher nyaw go man nyawla teachers iman satne masatla lai man ya boy mainang yimai ya boy hango yichino mostly parents tuman hango wotaki hang boy hago yingo la pongpong tumana na halan education ma involve ne mengla pongpong tumana lai nyaw yiman ya boy at least na halan le tani numan da hangin nyaw bisi no ngaw to hu tani numan sir nang da hangi ba ala nyaw diki nang hangi ala sing ok diki kanapa no iman da hakat tong to iman nang numan da share ni mengu numan lai nyaw gu nyaw ne yo ok ya boy ene yo kya bi iman numan cha cha ngaw ok diki no so conversation mola pong na halan tumana haina na halan de homework fire no tumana homework ma yicham oklawa at least na halan homework phaya nambe so at least na halan be hakai iman education ma tuman parents tano involve ne mengla gongpo na halan bhai tuman iman education ma involve ne yimeng buchine na halan na class 8 9 10 boy wan iman hatama lak bulan ma mo teki tuman khong bu na halan school do sonang no school do isong chimoya hatama yana khong bu school do sonang no eman tumane school de hang son si mana singe mala tinelo saba hangi ba lamni menya aching haba sing okla bongpong aching haba tumane e okla bongpong aching haba nya okla bongpong no haga nya ne yo yo okoma sa aching ha hado ka ni ma tuman chingyo lak chine tum hado ka ni ma survive ni meng lak chine se challenge cha mo ki hado chine tuman na halan singe malak chine tuman education school da son mu cha mo ki sangaw ke tuman na halan de importance si fa one de sa na halan drop out mo ya do chingma drop out matlab pas nga ngoi ma iman na lai minyo se lakku 6 ngoi ma minyo na halan ngoi hang ne lak si iman nanga iman na tong ya cha mo hang ne lak si kata tama lai manya wai shawi sita class 6 7 lana sana mo iman service okay ama alam lana lai ek makam yina service tawla hado jinga tawal lak hipak yidin lak haka ama alam